yan. Pati yung lugar na bayad. Susay na bandirado, ang tawag pala dito. Lokal. Nakabidula ka rin. Okay. Sige, ano pa kasta? Patader. Ta. Nagdala ka ba ito? Malaki. Hi mga kanti! Alam nyo ba may huling blue marlin or susay? Ito yung one of the fastest fish of the world. O diba? Kapag makahuli ka nito, parang achievement mo na yun kasi mahirap talagang huliin to. Tignan nyo. Wow! Mga ilang kilo to, Nay? 10. Ganun natin. 12 kilos, susay. Sidente ta ulo na. Yeah, blue marlin. Swerte na nakahuli nito, napakamahal. Yan, special. Laki, oh. Yay! Yan, punta na natin. Baka masira. Thank you for watching. Mga kanti. Bye! Tapos na, boy.